शुण आसंता वर्ष मोर गोटे नाटक मत लिखि देइछंती आमर सबुठु भल राइटर डायरेक्टर आमर आशुतोष महापात्र मु देखला बेलू 2 वर्ष पूर्व से नाटक दीपक जेना करिछि विश्व दरबार दीपक जेना नाटक जदि आशुतोष महापात्र भाया राइटर कॉपी करिवो ताले यात्रार जहाँ भविष्य हम तेणु तांकटू बेटर ये आपको छाड़ी नुआ राइटर सृष्टि कले आहरी भल हम मु तो दीपक जेना नाटक कलिनी आशुतोष महापात्र नाटक बड़ लोक छोट लोक कैंसल करदेली पुणी बर से स्वामी पाई नरकुजी गणेश राउत नाटक रखिली 8 वर्ष नाटक कट कर जो नाटक लोक माड़े पार्टी गलानी से नाटक आम कहीं करूँ जात्रा दर्शक आकर्षण करती लंगड़ा मुगड़ा करती है आइटम गाला लंगड़ा हेले ये दर्शक आउंती ना निशा महाराणा ये जो आम साहू भाज आइला दिन पूरा प्रक्षाल पैक ये अला जुग दर्शक भी एमाने जदि दर्शक हंते ताले से कहते आइटम गाला आइला जीवनी टिकट भरा एमाने कहते निशा महाराणा आइला जीवु निशार माणा कौन ए सुनारायण पार्वती बुक हो हिरोइन कैलाश बार ना कैलाश बार थे शिवानी जे तुम मिछ कहला हूँ नित्यानंद पाढ़ी समस्ते नुआ थे से पुराणा हिंदी सबू प्रयोजक नुआ थे ये पुराणा हिंदी नुआ आसिले सिना पुराणा मान कलाकार आस्ते आस्ते बयस है नुआ कलाकार सृष्टि हवा दरकार किसी किसी जहाँ हो ए वर्ष नुआ पार्टी होची किसी नुआ कलाकार प्रवेश करद्वारा कि बहुत पुराणा कलाकार बाद पड़ जाइए भगवान करतु आ गोटे जोड़े पार्टी हो से कलाकार मैंने जीविका पातु समस्ते भले रुहतु सर्वे भवंतु सुखीना ये जो भाइराल ट्रेंड मुझे गोटे बैट देती भाइराल कौन यहाँ भाइराल नु एटा भाइरस ये जो भाइराल जो मैंने आई सी क्षणक गोटे मुहूर्त भी आसवे चलीजे ये विगत दिन मैं कही पूरा महेंद्र दासर भाई भाइराल आर्टिस्ट कई यात्रा इंडस्ट्री ना भिक्कु सेठ भाइराल है देखा लोक आसती महेंद्र दास किए सी तो आज नहांती सी भी हजिगले वर्ष 2 वर्ष पर आसिक धौली भाया पार्टी चाकरी कले बी क्लास पार्टी आसी चाकरी कले जे कि महेंद्र दास आ ये जो भाइराल होती आम पीयूष साई आमर जो मैंने सी क्षणिक भी आई क्षण भी चली शुण साई मुझे कहूँ मु जड़े प्रयोजक हिसाब से कहूँ साई नाटक बोली किसी जानी ये कालिया को आमर खाली अनामधेय कलाकार को बुक करी 20 लाख जगह 40 लाख बुक कर जो पाढ़ी बाबू कोटी टकर नहीं पीयूष को मु ग्यारंटी दे पीयूष टा भल आर्टिस्ट हो कान्ना किंतु नाटक भजन ही नाटक कराऊँगी लोक मुह मोड़ी जाऊँगी हाँ भाइराल हिसाब से पैसा पाँच ये किसी दिन पर से पीयूष को भी आम रंगमहल काढ़ी देलु से साई भी रंगमहल काढ़ी देलु आ साई पीयूष पाए किए सब कौन आज नीरज आम गोटे सीन करला मूर्ति पकेबे हजि जीवे साई कान्हा जिते भी नेगेटिव अच्छा नीरज पाखे फिका पड़े मुझे आज भी कहूँ ये बयस नीरज आज गोटे सीन कला एम फिका पड़े आने सब किसी दिन भी आमर प्रयोजक अच्छा सब जाक आम प्रयोजक एक्चुअली सत कथा अनामधेय प्रयोजक एम बापा मार भी ठीक ना जदि ठीक था आज यात्रा कलाकार आम गांडे गोईठा मार था अरे कोटिए टंका सीटा आएस ओएस जोड़ा पाऊना मो पाखे जोड़ा हिरोइन वर्ष बुक कर 35 70 सुभाष बार 41 सीटा तुम तो पचार तो पड़ी आम भी पागल जे चलती जहाँ भाई ये यात्रा अनुष्ठान बेसी दिन नुह ये ट्रेंड चलीज नुआ पीढ़ी जो आसला पर एम जमी आज सुरेश पंडार चाकरी नहीं काली गौर दास प्रताप सुभाष एमानकर काली चाकरी न एमाने घरे बस एम एक्टिंग करेंगे आपण देखिए समय आसूँ जहा आज हूँ 22 तारीख सोमवार ये सोमवार प्रत्येक पार्टी प्राय पार्टी आज आखड़ा पूजा करके गतपथरा कहते आम 17 तारीख सारी देचु नाटक 2टा सीन आमर है बहुत कलाकार एपर्यंत चाकरी पाई ना से बहुत दुखित जे सुरेश पंडा भाया कलाकार एपर्यंत चाकरी पाई ना कहीं बहुत सीरियल आर्टिस्ट प्रवेश करगला भल कलाकार मैंने पछे जाइए किसी अनुष्ठान भी एपर्यंत बाहरी पारना तारिणी गोटे पार्टी आमर गोटे अशोक सम्राट होता तापर ये केतोटी पार्टी जो रही जापर किसी कलाकार दुख भितर घर कर तेणु दुर्गा मंदिर अवस्था सी था जहाँ दीपू बाबू नहीं दुर्गा मंदिर मुझे 3-4 जन आर्टिस्ट पठे भगवान करूँ ए वर्ष 26-27 सबू अनुष्ठान भल चालू
ଆଉ ସବୁ କମିଟି ଭଲରେ ଚଲନ୍ତୁ, ସବୁ ଦର୍ଶକ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, କଳାକାରମାନେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଲିଙ୍ଗା ବାବୁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅପେରାକୁ ଆସିଛି। ଏଠି ଆସି ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏ ପାର୍ଟି ସୁଖରେ ଚାଲୁ। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ କରି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାନେ କିଛି କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଆମର ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ସେଥିରେ କ'ଣ ପାର୍ଟନର ଥିଲେ କି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ନିଜେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିଜେ ପାର୍ଟିଟିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ପାର୍ଟିର ଉନ୍ନତର ହେଉ। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ରୀନା ପଣ୍ଡା, ମନୋଜ ତ୍ରିପାଠୀ, ସନ୍ତୋଷ କୁସୁମ, ବାବୁଲି ପଣ୍ଡା, ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଭଲ ଆଗଧରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ମାମା ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ପରିଚାଳକ ଈଶ୍ୱର ରାଉତ, ସିଏ ଜଣେ ଭଲ ପରିଚାଳକ, ଭଲ ପିଲାଟିଏ। ଆଉ ଲିଙ୍ଗା ଯିଏ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଏ ଅତି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପିଲା। ଜାଗମରା ଖଣ୍ଡଗିରି ତାଙ୍କ ଘର। ଆଉ ଯାହା ଜାଗମରା ଖଣ୍ଡଗିରି ରହି ସେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅପେରା କରିବି, ଯେଉଁଟା କି ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ଅଲି ବାବୁ ସେ ପାର୍ଟିଟାକୁ କରିଥିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅପେରା। ସେ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେଠି ମୁଁ ସେ ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ବି ହିରୋ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅପେରାରେ। ମୋର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ସେତେବେଳେ ଗଛ ଭଳିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏବେ ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେଭଳି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୁକିଂ କରି ହେବନି ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହେଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଦେବ ମଲ୍ଲିକ, ଆମର କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପୁହାଣ, ଭାଗୀରଥୀ କଅଁର, ପ୍ରମିଳା, ବଟିଆ ବେହେରା, ବାବୁଲି ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଥିଲି। ଏମିତି ସେତେବେଳେ ଫିମେଲ ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ। ପ୍ରମିଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଏବେ ତ ସେ ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବା ହାତରେ ସେତେ କଳାକାର ରଖି ହେଉନି। ଯାହା ହଉ ତଥାପି ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ଉତ୍ତରିତ କଳାକାର ବୁକ୍ କରିଛି। ଯାହା ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ପାର୍ଟି କେମିତି ଉନ୍ନତ ହେଉ। ସବୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ନବବାବୁ ଯେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ନିଜ ହାତରୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଯାତ୍ରା ପଛରେ ପାଗଳ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ମୋର ବି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିଲା। ଏବେ ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଏ ପ୍ରଯୋଜକର ଟାର୍ଗେଟ ଖଣ୍ଡଗିରି, ବରୁଣେଶ୍ୱର, ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଳା ଥାଏ, ମହୋତ୍ସବରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାସଂଘର ଟାର୍ଗେଟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ନୂଆ କରି ଯାତ୍ରାପାଟି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ନବାଗତ କଳାକାର ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ବହି ଫୁଟେଇ ପାରିବେ ଆଶା ହେଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ଟିକେ ନିଆରା, ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜକ ନାଇଁ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକର ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଗଲୁ। ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକଙ୍କର ଆଉ ଯାତ୍ରା କମିଟିଙ୍କର ଏଇ ଗଲୁ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଗଲୁ ମରାମରି ହେଉଛୁ, ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରତିଯୋଗ ହେଉଛୁ। ଯଦି କମିଟି କହନ୍ତା ମୋର ନାଟକ ଦରକାର, ମୁଁ କଳାକାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଦଇତାରି ବଡ଼ା ହଡ଼ା ହେଲେ ବି ଆମର ସେଇ ଦଇତାରି ବଡ଼ା ଦରକାର। ଆଜି ଯାତ୍ରା ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ମାଲିକମାନେ ଦାୟୀ, କିଛି କମିଟି ଦାୟୀ, ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶକ। କିଏ ଅଛି? ନାଟକ କାହାର? ଦୀପକ ଜେନାର ନାଟକ କାହାର? ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାର। ହେ ଚାଲ ଯିଆ। ଆଉ ଯଦି ନାଟକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଗୋଟେ ରାଇଟର, ତା ନାଟକ ହେ ନାଇଁ ମ କିଏ ଯିଆ। ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଗୋଟେ ରାଇଟର, ଭଲ ନାଟକ ଲେଖିବା ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଉନି। ଦୀପକ ଜେନାର 14 ନାଟକ 18 ନାଟକ। ଯାତ୍ରାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ଆମେ କେବେ ୟୁଜ୍ କରିନୁ କି ଆମେ ପାଟିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚଢ଼ାଉ ନେଉ। ମୋ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଆଇଟମ୍ ଗାଁରେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଚଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ମୋର ନାଟକ ମଜବୁତ ଅଛି, ମୋର ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଜବୁତ ଅଛି, ମେଲୋଡ଼ି ମଜବୁତ। ମୁଁ କୌଣସି ସେଲିବ୍ରିଟି କି ମୋ ପାର୍ଟିରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇନାହିଁ କି ଚଢ଼େଇ ଦେବି ନାହିଁ।